भारतीय जनता पार्टीच्या दोन्ही कॅन्डिडेटाचो प्रचार आम्ही म्हणटा तसो उचेल्या पावणार पावला, शिगेक पावला म्हणपाक काय हरकत ना। फाल्यां 5 प्रचार सोंपता। आयज साऊथ गोंयांतल्यान मडगांव आनी फातोर्डा हांगासर आमी आज पदयात्रा दवरल्या। ह्या पदयात्रेच्या निमित्तान आमची कॅन्डिडेट पल्लवी डेंपो, दिगंबर बाब कामत आनी भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, आमचो दामू नाईक, दामू शिरोडकर, कावन्सिलर सगळे जाण आसात। मडगांवांनी पदयात्रा जातली आनी फातोर्डांनी पदयात्रा जातली, ताच्या उपरांत कुंकळेंत सभा जातली। ह्या सगळ्या पदयात्रेच्या निमित्तान परत एकदा जे उरलेले लोक आहा ताका आमी आव्हान करपा खातीर मोठ्या मताधिक्यान आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट मोदीजीक निवडून दिवचो आणि परत एकदा डबल इंजिनच्या सरकार हाडचें। ज्या डबल इंजिनच्या सरकारान सातोड्यात विकास केला, मोदीजी सावथाक येवन गेल्या उपरांत अजुनूय सावथ गोंयांत चलपाची मोठी आनीक उमेद वाडल्या। काल अमित भाई शाह हांचे उत्तरेत सभा जाली। उत्तरेंतल्यान म्हणजे एक गजाल आसा की काँग्रेस ह्या इलेक्शनाक सिरियस ना। काँग्रेसीचो एकूय नेतो हो गोंयांत येवंक ना, तेंच्यांनी सदोरीत गोंय हें सिरियसली घेवंक ना। तांकां खबर आहा काँग्रेसीक की दोनूय सीट काँग्रेसीच्या हातूंत पडटा, म्हणून तर तांचो खरगे येवंक ना, राहुल गांधी येवंक ना आनी प्रियंका गांधी येवंक ना। हें एक्चुली युरी हाडल्या म्हणून कळोंक जाय आनी विराटाकूय कळोंक जाय। तो संविधानाचो अपमान करता, तेणी संविधानाचो अपमान केले हें पुराय देशभर काँग्रेसीक शेकलेलें आहा। कारण जे सांगताले की संविधान भारतीय जनता पार्टी हेच संविधानाचो अपमान करता, अशा पद्दतीचो अपप्रचार करपी काँग्रेसीक कळोन चुकला खऱ्या अर्थात। त्या खातीर सगळे लोक हे मोदीजीच्या बरोबर आसा, NDAच्या बरोबर आसा। अबकी बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार हाज्या सयत आमी 100% फुडें वता। इतकेंच सांगता आयची पदयात्रा जाता। आतां निमाण एकच विचारता, आतां इतलो तुमी प्रचार केलो, फायनल तुमगेलें म्हणजे मताधिक्य कितलें? आयजूय परत एकदा सांगता 60,000 प्लस मार्जिनान सावथ गोंयचो सीट निवडून येता आनी 1 लाख प्लस मार्जिनान आमी नॉर्थ गोंयचो। हांव 10,000 सुद्दां मतां कमी करपाक तयार ना। डे वनच्यान कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावच्या पयलीं सांगलेलें तें आयज परतूय सांगता हांव। म्हणजे खंयच्याच बाबतीत विकास आनी संघटन ह्या दोन बळाचेर भारतीय जनता पार्टी निवडणुका लढटा आनी विकास आमी गोंयांत करून दाखयला। संघटन आमचें मजबूत आसा आनी गोंयकार भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान आसा, मोदीजीच्या फाटल्यान आसा, म्हाज्या फाटल्यान आसा। आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या वतात थंय त्या आमदारान, फॉर एग्जाम्पल मडगांवांत येयले, मडगांवांत आमचा दिगंबर बाब कामत हांच्या बरोबर आसा। हेका लागूनच हांवें सांगलां की 60,000 प्लस म्हणजे 2019ची वेगळे गणित आसले, आज वेगळ्या पद्दतीचें गणित आसा आनी म्हणून तर हांवें 60,000 प्लस, हांवें वगीच 60,000 आंकडो काडूंक ना, विचार करून काडलेलो। देव बरें करूं।